हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। आज सेशन में आम टॉप 100 एमसीक्यू डिस्कसन करवा जहाँ परीक्षा तुम बहुत हेल्पफुल हो पिला माने वीडियो को शेष पर्यंत देख पिला माने। प्रथम प्रश्न रही देख, रूसो क्यों प्रकार शिक्षा प्रवर्तक थिले? रूसो थिले तुमर शिक्षार्थी केन्द्रिक पिला माने, शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा स्टूडेंट सेंटर मेथड तुमर है। नेक्स्ट देखा पिला माने परवर्ती प्रश्न, धंदा केन्द्रिक शिक्षा उपरे किए गुरुत्व देथिले? धंदा केन्द्रिक शिक्षा उपरे किए गुरुत्व देथिले? तुमर महात्मा गांधी धंदा केन्द्रिक उपरे से गुरुत्व देथिले। नेक्स्ट देखा, निम्नलिखित मध्य श्री अरविंदर पूर्णांग शिक्षा। प्रथम गोटे एमसीक्यू देख, श्री अरविंदर कौन पूर्णांग शिक्षा क्यों अंग नुहे? ताहले क्यों क्यों अंग आम जाचे, क्यों क्यों अंग तुम शारीरिक तुम कौन कौन पिला माने शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक किंतु वैषयिक तुम नुहे पिला माने आंसर हम तुम वैषयिक। नेक्स्ट देखा, सत्यवादी वन विद्यालय किए प्रतिष्ठा करते? सत्यवादी वन विद्यालय तुम गोपबंधु दास करते। तार प्रधान शिक्षक किए थे पिला माने आचार्य हरिहर थे। आचार्य हरिहर थे तुम आंसर प्रधान शिक्षक। नेक्स्ट देखा, डेस्ट शिक्षादान प्रणाली रूसों द्वारा उपस्थापन करा जायतिला, ये हूँ आविष्कार हम तुम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा परवर्ती प्रश्न, परवर्ती प्रश्न तुम कौन देख देख पिला माने निम्नलिखित क्योंटी पछरे रूसों समर्थन नाही? से नाही प्रश्न देखिए भल भाव में पढ़ो प्राय नहीं आसूला कौन है पिला माने ये तार आंसर हम युक्तियुक्त विचार। नेक्स्ट प्रश्न देखा, निम्नोक्त मध्य क्योंटी आंत अभिप्रेरणार एक उदाहरण? आंत अभिप्रेरणा पिला माने मन रख यार आंसर कौन है पिला माने सुस्थ जीवन यापन प्रातः भ्रमण। सुस्थ जीवन यापन प्रातः डायबिटीज कारण प्रातः भ्रमण नुहे, बंधुता रक्षा करने प्रातः भ्रमण नुहे ना तटका पनीर प्रातः भ्रमण नुहे। आंसर हो सुस्थ जीवन यापन। इजी प्रश्न। उद्दीपन प्रतिक्रिया माध्यम शिक्षण तत्व को किए प्रस्तावना करथिले? बढ़िया प्रश्न। उद्दीपन प्रतिक्रिया माध्यम किए करथिले पिला माने तुमर इवान पावलोव है, इवान पावलोव तुम करथिले। नेक्स्ट देखा, किए कही अनुभूति माध्यम आचरण परिवर्तन होउची? किए कही अनुभूति माध्यम आचरण कौन हो परिवर्तन होउची शिक्षा? किए कहते तुम ये हूँ गेट्स। गेट्स कहते जे अनुभूति माध्यम आचरण परिवर्तन। बढ़िया प्रश्न। नेक्स्ट देखा, डैश को मत अनुजाई शिक्षण प्रस्तुति पुनरावृत्ति एवं परिणाम फल डैश को मत ये हूँ ई.एल. थर्नडाइक। ई.एल. थर्नडाइक मन रखी थर्नडाइक थर्नडाइक देखो है क्यों प्रशिक्षण को प्रभावित करुवा एक गुरुत्वपूर्ण कारक नुहे? प्रश्न बारंबार आसुची नुहे बोली है। आंसर कौन है शिक्षार्थीर प्राक शिक्षण प्रस्तुति। शिक्षार्थीर प्राक शिक्षण प्रस्तुति तुम कौन अटे शिक्षण को प्रभावित करुवा एक गुरुत्वपूर्ण कारक नुहे पिला माने। नेक्स्ट देखा परवर्ती प्रश्न तुम कौन देख देख, से कही जिते बेले जन शिक्षार्थी समस्यार समाधान कर लक्ष्य हासिल करे या कौन कह? बढ़िया प्रश्न। यदि शिक्षार्थी समस्यार समाधान कर लक्ष्य हासिल कर कौन कह? अंतर्दृष्टि शिक्षण। अंतर्दृष्टि शिक्षण एटा बढ़िया 2 मार्क और 3 मार्क देखी नियो है। नेक्स्ट देखा परवर्ती प्रश्न, निम्न पदार्थ उक्ति मान मध्य क्योंटी परिवेश प्रदूषण एक मुख्य कारण नुहे? मुख्य कारण नुहे बोली पचारिछि। शिल्पायन भी गोटे बढ़िया कारण अटे, शहरीकरण भी एक कारण अटे, वननाशन वननाशन कहले कौन जंगल नाशन यहाँ भी अटे, विवर्तन विवर्तन तुम नुहे पिला माने विवर्तन नुहे है। वननाशन कहले जंगल नाशन ये तो कारण अटे, शिल्पायन कारण अटे, शहरीकरण बढ़िया प्रश्न है ये तुम बढ़िया प्रश्न पचारि। नेक्स्ट देखिए परवर्ती प्रश्न, जड़े भारतर संविधान क्यों धारा 6 ରୁ 14 वर्ष बयसर पिलांको अवनैतिक और बाध्यतामूलक शिक्षा ए धारा 21 धारा 21 को है। धारा 21 को बढ़िया प्रश्न टी आ गए मन रखित जो गोटे पिला को 12 वर्ष होची एवं से द्वितीय क्लास रू से कौन कर छाड़ी देछि साले केते क्लास पढ़िबो से तार आंसर हम सप्तम। मन रखित ये प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट देखिए परवर्ती प्रश्न, जातीय आवेगिक संहति आयोगर अध्यक्ष किए? एटा तो बढ़िया प्रश्न पिला माने ये हूँ संपूर्णानंद। संपूर्णानंद मन कह संपूर्णानंद। नेक्स्ट देखिए परवर्ती प्रश्न, आम संविधान शिक्षा अधिकार एवं देखला पर 6 ରୁ 14 वर्ष तुम हूँ 21 को
সেই ধারা 21 এই হব তোমার করেক্ট आंसर। নিম্নোক্ত ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୀବନ କୌଶଳର ଶିକ୍ଷାର ଉଦାହରଣ? ଜୀବନ କୌଶଳର ଶିକ୍ଷାର ଉଦାହରଣ, ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଆତ୍ମସଚେତନ, ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ଏ হব তোমার আত্মসচেতন হব তোমার ঠিক आंसर। নেক্সট দেখিবা পরবর্তী প্রশ্ন, কেন্দ্রীয় প্রবণতার নিম্নোক্ত কেউ মাপক অসম্পূর্ণ বিতরণ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়? যেতବେଳେ পচারিছি সে অসম্পূর্ণ বিতরণ তার आंसर হব তোমার মাধ্য। মাধ্য মনে রখিথ হলা, মাধ্য। অসম্পূর্ণ বিতরণ যেতବେଳେ পচারিবা দেখিবা মাপর অসম্পূর্ণ বিতরণ জানিব সেটা হচ্ছে কোন মাধ্য। শৈক্ষিক পরিসংখ্যান 10 ରୁ 14 প্রকৃত শ্রেণীর কেতে পচারিছে কোন সম্ভাগ কেতে পচারিছি, তার সম্ভাগ কেতে হব, তার সম্ভাগ তোমার কেতে হবে পিলা মানে 9.5 টু 14.5 হব। নেক্সট প্রশ্ন দেখিবা পরবর্তী প্রশ্ন তোমার কোন দিয়েছি দেখিবা, সে পচারিছে পরিসংখ্যান সম্বন্ধিত ঠিক কথাটি কোন? বঢ়িয়া প্রশ্নটি। পরিসংখ্যান সম্বন্ধিত ঠিক কোন কথাটি কোন বলে পচারিছি। সংখ্যাত্মক তথ্য সংগ্রহ হচ্ছে পরিসংখ্যান, এ ঠিক আছে, আগে যা নাই, এ ঠিক আছে। নেক্সট প্রশ্ন দেখিবা পরবর্তী প্রশ্ন 1 নম্বর প্রশ্ন পুଣି নেক্সট দেখিবা, নিম্নলিখিত কেউটি মহাত্মা গান্ধীଙ୍କ দ্বারা প্রবর্তিত মৌলিক শিক্ষা, মহাত্মা গান্ধী করଥିଲେ কোন মৌলিক শিক্ষা বিশেষ ভাবে উপযোগী ନାହିଁ, ନାହିଁ বলে হস্তকর্ম তো কইଥିଲେ ହେଲା, ସେ ଆଉ কোন কইଥିଲେ পিলা মানে মাতৃভাষা মধ্য কইଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସେ କହିନଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସେ କହିନଥିଲେ ପିଲା ମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ आंसर হব তোমার ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ হব তোমার করেক্ট आंसर। তাহলে দেখিবা পরবর্তী প্রশ্ন কোন দেখি দেখিবা, পরবর্তী প্রশ্ন আগে যাবা পিলা মানে, প্রশ্ন কইছি দেখো, এମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ? ନଥିଲେ ପଚାରିଛି, ନଥିଲେ ପଚାରିଛି। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଥିଲେ, ଗୋଦାବରୀଶ ଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ, ରାଧାନାଥ ରାୟ ନଥିଲେ। ତାହେଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ହବ କରେକ୍ଟ आंसर। ମୁକ୍ତାକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁକ୍ତାକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖିବ 2 ମାର୍କ ଏବଂ 3 ମାର୍କ। କିଏ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? କିଏ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତମର? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କରିଥିଲେ ହେଲା, ମନେ ରଖିଥା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପାଠ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାଟା ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଇଏ ହବ ତମର ସାମାଜିକ ପାଠ, ମନେ ରଖିଥ ସାମାଜିକ ପାଠ, ବାରମ୍ବାର ଆସେ, ଏଟା ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା। ମାତୃଭାଷା ମାରିବ ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ପାଠ ହେଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶିକ୍ଷଣ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ଶିକ୍ଷଣ ଜନିତ। ଚାଳିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଗପିବା ଅଟେ, ମତା ଛିଙ୍କିବା ନୁହେଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର ମୋଟ କେତେ ଦିନ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା? ଏଇଟା ବି ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। তোমার কেতে 288 পিলাମାନେ। সমস্যা সমাধান পদ্ধতির প্রবর্তক কিଏ? বঢ়িয়া ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নটি। সমস্যার সবু সমস্যার সমাধান আছে পিলাମାନେ, এটা কিଏ কইଥିଲେ? জন ডুই, জন ডুই হব করেক্ট आंसर ହେଲା, মনে রখিত। নিম্নলিখিত কার্যাবলী ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ଜନିତ ନୁହେଁ? ପୁଣି ପଚାରିଲା ଶିକ୍ଷଣ ଜନିତ ନୁହେଁ ବୋଲି। ଜଣେ ଲୋକ ବହି ବହି ବାନ୍ଧିବା ଏଟା ତ ଅଟେ ଶିକ୍ଷଣ, ଜଣେ ଶିଶୁ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଅଟେ, ଜଣେ ବାଲିକା ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବା ଏଟା ତମର କଣ? କୌଣସି ଶିକ୍ଷଣ ଜନିତ ନୁହେଁ। ପକ୍ଷୀଟା ତ ଉଡ଼ିବାର ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ, ଏଟା କଣ ଶିଖିବା। ଗେଷ୍ଟାଲ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଇଏ ତମର ଜର୍ମାନ ଭାଷାର ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା, ଜର୍ମାନ। ଗେଷ୍ଟାଲ୍ଟ ମନେ ରଖିଥ, ଏଟା ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜର୍ମାନ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। ଶିକ୍ଷଣ କଣ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତ ଅଟେ, ବୟସ ସୀମା ନୁହେଁ, ସାର୍ବଜନୀନ ଅଟେ, ସକ୍ରିୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ବୟସ ସୀମିତ ହବ କରେକ୍ଟ आंसर। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କୋହଲରଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ। କୋହଲରଙ୍କର କଣ? କୋହଲରଙ୍କର ତମର ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଟା 2 ମାର୍କ, 3 ମାର୍କ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 5 ମାର୍କ ହେଲା। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ମନେ ରଖିଥ, ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଇଟା ବି 2 ମାର୍କ ଦେଖିବ, 3 ମାର୍କ ଦେଖ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆଖି ପକେଇକି ଏକ୍ଜାମ ହଲକୁ ଯାଇଥାଅ ହେଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରରେ ଉଦ୍ଦୀପକ ଅନୁକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ? କଣ ହବ आंसर ଏଇଟା? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ହବ କରେକ୍ଟ आंसर। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଡ୍ୟାଶ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବିବେଚନା କରାଯିବା କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି
ଡ୍ୟାସ୍ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2009 ଏଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଟା ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମ୍ବିଧାନ ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରାରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି କଣ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି 350 ଏ 350 ଏ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା। କଳାପଟା ଅଭିଯାନ କେଉଁ ବିଷୟ କଳାପଟା ଅଭିଯାନ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ ପୌଢ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନକରଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2017 ଆସିଥିଲା ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ କେବେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2010 2009 କାଟିଦେବା କହିଛି ସେ କଣ ଦୁଇଟି ଡେଟ୍ ଦେଇଛି ଜାନୁଆରୀରେ ନୁହେଁ ଏଟା ହଉଛି ଏପ୍ରିଲରେ ହେଲା 2010 ଏପ୍ରିଲରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର କଣ ଗରିଷ୍ଠକ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ସେ ଗରିଷ୍ଠକ तीन मध्यमा -2